कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आला ममता बनर्जी थोक बाज़ार में खाने पीने की चीज़ों के दामों का जायज़ा लेने पहुंची। हैदर अली, इकरा उर्दू न्यूज़, कोलकाता। कितना बाकी होगा सर? 100 सर, अराउंड 100। ছেলেটি কোথায় লিখ করে স্যার? ওই স্যার ছোটু ওখান থেকে বলো। কর্পোরেশন আছে লোকাল কাউন্সিল সন্ধি পরিষেবা তৈরি করেছেন স্যার কর্পোরেশন। সেগুলো তো আপনি আছে বাকিগুলো এটা কখনো কখনো দিয়ে দাও না না এভরিডে দিই এভরিডে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমরা শনিবার করেছিলাম, শনিবারের পরে আছে সব জলের ব্যবস্থা না থাকলে কি তো মরে যাবে। মানে সকালবেলা আজকে আমি বললাম না আজকে এগুলো এখন আপাতত বুঝতে দিয়ে দাও, কারণ এগুলো যদি কোনোরকমভাবে অফিস করে মরে যায়, জল টল না পায়, পশু পাখিকেও কিন্তু ভালো রাখতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এগুলো জুতে হ্যান্ড ওভার করে দিই, জুতে হ্যান্ড ওভার করে দাও, জুতে গিয়ে এরা ভালো থাকবে। এখানে কেউ দেখারও নেই, ওরা যতটা পারছে লোকালি করছে, কিন্তু কত হচ্ছে পুরোটাই নোংরা হয়ে আছে, জাতি হয়ে আছে, বেচারা যতটা পারে করে, কিন্তু কথা হচ্ছে দেখার এ নেই। আর এই যখন তখন বন্ধ অবস্থা করে মরে যাবে, ইমিডিয়েট ওদের জুতে পাচ্ছি আবার যখন নর্মালিটি হয়ে যাবে তখন আবার ব্যাক করে দেবে। না বলবো দূর করো, দূর করো ভাই, তোমরা একটু সরো না, তোমরা যেখানে সেখানে ঘুরছো, পুরো ডিস্টেন্স রাখো না। मैडम कथा बोल रहे, मैडम कथा बोल रहे। दुकान में मार मार के सारा दुकान को बंद करवा दो, खाना वाला। और मैडम कल रात को मैडम बहुत आदमी लोग জোড়াবাগানটা কে পাকাও মারতে বলেছে? দোকান যদি না খোলা থাকে লোকে খাবে কি? सारा दुकान सर देखिए रात को ऑफिसर लोग आया है और हर दिन सर जितना भी यहाँ का लेबर था सभी को सर बहुत पिटाई दिया। ये सर जोड़ाबागान अंचल में मैडम सबको इतना बुरी तरीके से खाली कर रहा है, उसमें आके डंडा मार रहा है। দোকান না চলে খাবে কি? এগুলো সমস্ত এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ মার্কেট পোস্টটা বাজায়। मैडम आज हम 2 दिन से खोला रखा, तो सबको आप खोला रखो। मैंने जो बोल दिया पुलिस कमिश्नर मेरे के साथ है, मैंने जो बोल दिया आप लोग खोला रखो। गेट मत जोड़ा साथ थाना जोड़ा बाजार थाना सब मेरे मेरे बंद कर दिया। जोड़ा बाजार में नाच करें सामान वहीं पे छोड़ के भाग डर जाना था। सब सामान फिर भाई के कोথায় কি বলবো? हम लोग नहीं जानते, हम लोग किसको बताएं।